अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, आप सब खैर व आफियत से होंगे। उम्मीद करती हूँ मैं भी खैर व आफियत से हूँ। और आज ट्यूसडे है और आज का मेरा कुकिंग खाना बनाने बैठ गई हूँ यहाँ पे अपने लॉबी वाली किचन में। और आज मैं ये पत्ता गोभी और गाजर बना रही हूँ और उसके साथ फिर अलग से मैं सूप भी बना रही हूँ थोड़ी सी। तो दाल के बदले का भी सूप बना लेती हूँ और कुछ और बस ज़िंदगी आसानी से गुज़र रही है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख लाख शुक्र है। और बाकी बस क्या कहूँ, खाना पकाने की इंटरेस्ट होनी चाहिए और घर में लड़कियां हो तो उनको बस अपने माँ बाप की कदर करने वाली होनी चाहिए। और लड़कियां बिल्कुल भी बदज़बानी बदकलामी नहीं होनी चाहिए। और माएँ अपनी बेटियों को मतलब कितना प्यार करते हैं, चाहे माँ जैसी भी क्यों ना है, बद से बदकार ही क्यों ना हो, बहुत ही बुरी से बुरी क्यों ना हो, लेकिन बेटियों को अपने माँ से मुकाबला कभी नहीं करना चाहिए। क्योंकि बचपन से उसी ने पाल पोस करके बड़ा किए होते हैं। फिर एक वक्त ऐसे आते हैं कि लड़कियाँ माँ के जूते पहनने के बराबर जब हो जाते हैं तो फिर बेटियाँ माँ को सिर पे चढ़ने आ जाती हैं। मैंने ऐसा बहुत ही नज़दीकी से देखी हुई बात है, इसीलिए मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। और लोगों के सामने बहुत ही शरीफ बने बैठे होते हैं, बहुत ही शरीफ, हद से ज़्यादा। ऐसा बिल्कुल भी लगते नहीं है कि ये लड़की ऐसा मतलब किरदार के होंगे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने तो हर एक को जवाब देना है। तो इसीलिए बस बेटियां जिस घर में अच्छी हो तो उस घर में वाकई में रहमत भी होंगे और उस घर में आफियत भी होंगे। और फिर एक बेटी शादी करने के बाद अपने शौहर का भी ढेर सारी इज्जत किया करे, उसको पैसों के लिए सिर्फ मोहब्बत ना करे और अपने शौहर का भी ख्याल रखे, उसका सेहत का, उसका कपड़ों का, उसका खान पान का, उसका हर एक आन बान शान के लिए उस लड़की को सोचना चाहिए। अब एक लड़की तो लड़की तब तक की होती है जब वो 20 साल तक की अगर हो तो फिर वो इंग्लिश में टीन एज कहते हैं, तो फिर वो लड़की है। 20 के बाद तो फिर वो लड़की भी नहीं रहेगी, वो औरत के लाइन में आ जाएंगे। और शादी करके हो तो फिर औरत ही कहलाएंगे। अगर 16, 17, 18 में भी शादी किए हो तो फिर वो लड़की नहीं है, अब एक औरत है। अब उसको सुलझा हुआ ज़िंदगी गुजारने के बारे में सोचना चाहिए, ना कि बस लेपा पोती के पीछे या फिर कपड़ों के पीछे। वैसे भी एक रिजनेबल लड़की ज़्यादा कपड़ा बदलेंगे भी नहीं, और बदलेंगे भी तो एक वो तौर तरीका वाला पहनेगी। और ये उठ पटांग वाले कपड़े, लिबास और हर हमेशा बस बाहर जाते वक्त अच्छा दिखना, घर में बीमारी के तरह और एक बन रोटी के तरह एक बंस होते हैं ना, जैसे बर्गर में ज़्यादा हम स्टफिंग डालेंगे तो वो बर्गर खूबसूरत नहीं दिखेंगे, बदसूरत दिखेंगे और खाने को भी दिल नहीं करेंगे। वैसे घर में वो स्टफ बर्गर की तरह बैठेंगे और बाहर जाने के टाइम बहुत ही साजो श्रृंगार करके निकलेंगे। कोई बहुत ज़्यादा लेपा पोती शो ऑफ के लिए मुंह पे दिखता भी है और कोई हल्का फुल्का करके भी मर्दों को अपने तरफ माइल करेंगे तो वो अच्छी बात नहीं होंगे। हर आन में हर गुनाह जिना है। असल में जिना सिर्फ वो नहीं है कि जो दो बंदे फिज़िकली जिना करें। जिना हर बहुत सारे जिना, हाथ के जिना, पैरों के जिना, आँखों के जिना, जिस्म के जिना, बातों के जिना, ये सब जिना होते हैं। जैसे कोई इंतकाल कर गए तो हम बोलेंगे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ कोई गुजर जाने पर ही कहे, नहीं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम किसी आफत को देखेंगे, किसी बलाई को देखेंगे, कभी किसी वक्त बहुत हैरत अंगेज़ चीज़ हो गई, कभी किसी वक्त नाकाबिल बर्दाश्त वाली बात सुन लिया तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ लिया। तो इसी तरह से ज़िना कभी सिर्फ ज़िना, और ज़िना जो होते हैं वो करना आसान होता है दो इंसानों के बीच में, है ना। फिर वो ज़िना के लपेट में आ गए। लेकिन जो इंसान अपने अपीयरेंस से जो ज़िना करवाते हैं लोगों को, आँखों से, हाथों से, पैरों से, जिस्म के मतलब रवैयों से, वो भी ज़िना में ही शामिल होते हैं। तो इसीलिए मैं तो कभी भी एडजस्ट कहीं पर भी नहीं हो पाती हूँ, क्योंकि मैं टोकती रहती हूँ अपनों को भी परायों को भी। तो इसीलिए किसी को बुरा भी लगते होंगे तो मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है।
کیونکہ انسان کو اپنے غلطیوں کا احساس ہونا چاہیے اور سدھار لانا چاہیے، اسی کو ہدایت نصیب کہتے ہیں۔ جب ہدایت نصیب نہ ہو تو پھر اس کو غصہ بھی آئیں گے، اور چوروں کو سارے نظر آئیں گے چور، اور چور کو چور کہیں گے تو واقعی میں غصہ بھی آئیں گے، کیونکہ میں تو چور ہوں تو مجھے چور کہا۔ اگر چور نہیں ہوں گے، ہم کسی کو بولیں گے تم چور ہو، تو وہ سوچو میں تو ہوں نہیں تو مجھے کیوں غصہ ہونا ہے۔ تو اس طرح کی بات ہے۔ تو آج کھانا پکاتے پکاتے میں آپ لوگ سے اس بات پہ مخاطب اس لیے ہوئی تھی کہ میں نے کل پرسوں ایک لڑکی کو بہت ہی بدتمیزی سے پیش آتے ہوئے دیکھا اپنے ماں کے ساتھ، وہ بھی ایک ایسی ماں کے ساتھ۔ اگر میں اس ماں کی کہانی آپ لوگ کو بتاؤں نا، آپ لوگوں کی آنکھیں بھی نم ہو جائیں گی۔ لیکن لڑکی اتنی بد کلامی تھی نا، اس لڑکی کا اب کیا کہوں، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت ہی نصیب کرے۔ اور کل دوسری بات، ڈاکٹر ہوں گے طارق جمیل صاحب کے بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ دیکھیے دنیا کیا ہے، کب کیا ہو جائے کسی کو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو آگ کی طرح یہ بات پھیل گئے تو میں بھی حیرت ہو گئی کہ کیسے، لیکن کبھی اس کا چاچا کہہ رہا ہے اس بچے کا، لڑکے کا، کہ لڑکا بہت ہی یہ تھا وہ تھا، مطلب مائنڈ سیٹ کا، بزنس کرتا تھا، کاروبار سنبھالتا تھا، اپنے گاؤں کی حویلی کو سنبھالتا تھا، مطلب ایک سلجھا ہوا لڑکا۔ دوسری طرف اس کا بھائی آ کے کہتا ہے کہ نہیں وہ دماغی مریض تھا، ڈپریشن میں تھا، اس کو 6 مہینے سے اس کو الیکٹرک شاک دیا جا رہا تھا، یہ تھا وہ تھا۔ اب بہرحال جو بھی ہو، نہیں بھی ہو، کچھ بھی ہو، وہ اللہ جاننے والے ہیں۔ ہم ان کو بھی اگر اتنا دینی پرچار وہ لوگ کرتے ہیں، اس دینی اسکالر ہے باپ، گھر میں دینی تربیت ہوں گے، یہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی آخر خود کو شوٹ کرنا سوسائڈ ہی ہوتا ہے۔ تو سوسائڈ کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا، کوئی اس کو ایسا دوسرا لیپا پوتی نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ کے سامنے غریب ہو امیر ہو سب ایک برابر ہے۔ امیر نے کچھ غلط کیا تو وہاں پہ رعایت ہے، غریب کچھ کریں گے تو اس کو جگر ہے، ایسا بالکل بات نہیں ہے۔ امیر غریب سب کے گناہ اللہ کے سامنے ایک برابر ہے۔ تو طارق جمیل صاحب کا بیٹا کیوں نہ ہو، اگر اس نے خود کو بندوق مارے ہو تو یہ حرام موت ہی ہے۔ تو اب وجوہات کیا ہے، اتنا دماغی توجہ ٹھیک نہیں ہو تو اس کو گھر میں اکیلا تو رکھیں گے بھی نہیں، سوچنے والی بات ہے۔ باقی ہم خدا پہ چھوڑ دیں گے، ہے نا۔ لیکن ڈاکٹر طارق جمیل صاحب سے میں بہت ہی پہلے پیار کرتی تھی، فالو بھی کرتی تھی، اس کے آواز بھی سنتی تھی۔ تو بعد میں ایک دن ڈاکٹر طارق جمیل صاحب نے سلمان خان کا فین ہونے کا خود کو بیان کیا، میں اس کا بہت بڑا فین ہوں، اللہ اس کو یہ کرے وہ کرے، وہ اپنے ماں باپ کا بہت فرما بردار بیٹا ہے، یہ ہے وہ۔ یہ کس لحاظ سے ڈاکٹر طارق جمیل صاحب نے کہا، مجھے تو سمجھ سے باہر ہے۔ ایک بدعت شریک کرنے والے کو اس نے اتنا اوپر چڑھا دیا، اور جبکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ شرک اور بدعت کرنے والوں کو معاف ہی نہیں ہے، اگر وہ مر بھی جاتا ہے تو کافر سے بدتر سزا ان کو دیے جائیں گے۔ تو ایسے لوگوں کو ڈاکٹر طارق جمیل صاحب کیوں اپنے بیان میں لاتے ہیں، یا بالی ووڈ کو اپنے لائف میں کیوں لاتے ہیں، جب وہ اتنے ریلیجس اور اتنے وہ ہیں، اوپر سے ان کے پاس دھن دولت بھی بہت ہے۔ کچھ دن پہلے ان کا مطلب پیسے بہت مطلب بینکوں میں ہونے کی بھی خبر آئی، تو اچھا نہیں لگتا ہے مجھے اس طرح کی باتیں، تو اسی لیے میں نے ان کو فالو کرنا چھوڑ دیا۔ بس میرا تو فیوریٹ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب ہے، جو بہت ہی سادگی والی زندگی انہوں نے گزارا بھی، اور وہ مجھے بہت پسند ہے۔ ویسے تو ہمیں ان کے چکر میں کیوں پڑنا ہے، چھوڑ دو۔ آخرت کے دن، قیامت کے دن، حشر کے میدان جب ہو جائیں گے، جہنم میں سب سے پہلا جہنم کے آگ کو بھڑکانے والا، اس کو اور تیز کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ان مفتی مولانوں کو ہی ڈالا جائے گا جہنم کے آگ میں، کیونکہ آج کے یہ جو مفتی مولانا لوگ ہوتے ہیں، یہ سب بھی کہاں کے اصلی جو نبی کے اصولوں میں چل کے اپنی زندگی سادگی سے گزر بسر کر کے پورے دین کے راہ پہ کہاں چلتے ہیں۔ یہ بھی لوگ بہت شور شرابے والے گانا شانا جہاں پہ ہوتے ہیں ان شادیوں میں اٹینڈ کرتے ہیں۔ اور کل تو اس کے ڈاکٹر طارق جمیل صاحب کے بھائی نے خود کہا، پرسوں وہ لوگ سب گھر میں گیٹ ٹوگیدر ہوئے تھے،
और उसी दिन उनका बर्थडे भी था। बोला मैंने आज तक बर्थडे मनाया नहीं। मनाया नहीं क्या, है ही नहीं कॉन्सेप्ट जब इस्लाम में इस चीज़ का। तो फिर भी उन्होंने कहा मैंने कभी मनाया नहीं। तो लेकिन तारिक जमील साहब ने कहा नहीं, इस मरतबा मनाएंगे ज़रूर। आखिर क्यों मनाना है जब ये सब चीज़ें हमारे दिमाग जहन में होना ही नहीं चाहिए। फिर भी चलो ऐसे वाक़या पेश आए। उसके बाद जनाजे को काफ़ी देर तक वेट कराना, ये सब अमीर है भाई, अमेरिका से आ रहा हो, लंदन पेरिस से क्यों ना आ रहा हो, नहीं है, बस जनाजे को जल्द से जल्द दफनाना, ये सब तो हम सुनते हैं। लेकिन अमल ये लोग जब नहीं करते हैं तो फिर जाहिल जो नाम के मुसलमान हैं उनको क्या समझाएंगे। जब इतना दीन के समझ वाले दीन के अरकानों को, उसूलों को जब पूरा नहीं चल रहे हैं उसके नक्शे कदम पे, तो फिर दूसरे लोग क्या चलेंगे। बहरहाल कोई नहीं, अब मेरा वीडियो आज मैं इतने ही में ख़त्म करती हूँ। अभी बाद में मुझे डम्पलिंग्स मोमोज़ भी बनाना है, फिर उसका वीडियो मैं चढ़ाऊँगी। अल्लाह ताला तारिक जमील साहब के बेटे का रवैया अच्छा होगा तो अल्लाह ताला उसको, अब अल्लाह की मर्ज़ी है, अल्लाह क्या करे उससे हम नहीं कह सकते हैं कि वो गुनहगार है, जहन्नमी है, हराम मौत किया, ये क्या नहीं कह सकते, वो अल्लाह की मर्ज़ी है। बाकी हाँ शूट आउट खुद को किया है तो ये तो है ही, हराम मौत तो उसने किया है, इसमें कोई शक नहीं है। बाकी बस अल्लाह ताला हम सब को हिदायत नसीब करे, और जिस घर में बदतमीज़ बदकिरदार लड़कियां हो उनको अल्लाह ताला खुसूसी नसीब अदा करे हिदायत की। और एक दिन आएगा वो भी लोग माँ बन जाएंगे तो भी उनको भी अपना माँ का कदर फिर तब आएगा। तो बस अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।